ኢሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد ورحمته للعالمين وحجته للناس أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لزيل تدقاقم مدرك أقنا ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسوا الحمد لله زاري الله سبحانه وتعالى فقعد كونا منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوساتشو هلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلا ذكر هنا لمن النقاقروا يقول علماء من يلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت قلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر قلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزي ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما يذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأم ميودو عبادة أينتنا الله أني مجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلالك من داوتشني من الدا لليلاوتش ما يمندهم من دا كن ذكر إهن درجة يزو يالا أبزان يوتشاتشن كذكر ركنال رستنا الذكرا من البات هون ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذكر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ እየሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر يراقنው ለምንድነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳሰሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ فضل الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው فضل الذكر درجة من داو من دنو ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛን ለማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيات صلى الله عليه وسلم زي حديثات شولي من يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو ሁሉ በላጭ ሆነው ነገር አልነግራችሁ እንዴ አሉ وأزكاها عند مليككم كالله زند يتوددنا يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتكم كف የሚያደርገውን وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال ገንዘብ ወርቅ ከመስጠት يبلت إهونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረኝ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزجبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي
እኔ ባሪያዬ በጥርጥሬ በኩል ነው ያለሁለት وانا معه اذا ذكرني باستوسي قطرني ባሪያዬ ጋር ነኝ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ብቻውን ባሪያዬ ያወሳኝ እንደሆን ብቻዬን በነፍሴ ነው ማውሰዋለሁ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ዚክር ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደግሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولة ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኸኝ አውሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتنا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هو على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هدقاتوش بس توبنيال للزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكرر مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاتو منو من بزابني على شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه الله كما استوس يبوزن هلي ارتبيهم بالله ذكر ملاسه هلي الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بميك بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة الكلب تككلنيا هيوت مالت يا كلب هيوتنو لبه كلبه منور هيوت ولا حياة للكلب إلا بذكر الله تعالى لا كلب دمو هيوت منور الله ستستوسنو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثة شول من الألو قال مثل الذي ألو مسايا وشكو ألو الذي يذكر ربه الله نم يستوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نم يستوسنا ما يستوسو مسايا شو لك هي وندوننا ندموت سو ليونة تهلاتشو ذكر ما درقسو هياونو هيوت الله ذكر ما درقسو اندموت السوني لالو النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو عليه سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سونو لذانو عنده الصحابة بتقام ميقرماتشو يهونا طورنا تدرقنا مشركوش بزو قطر اللهشو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي ان انت تكأمتو اني بچاين جگطماچو الله على الصحابوች نفس دمو اندي انديت بلت ይችላል بذات እኮ አላችሁ አሉ እንዴ ነብዩን አልሰማችሁም እንዴ ذكر ما ያደርግ ሰው ይሞት ነው ብለዋል ስለዚህ የጀናይዝ አንገት እጅ ባርድ ባህል ምን አለበት በቆራርጠው ተግባባን የሞት ሰው ናቸው እነሱ ሰዎች ማለት ስለዚህ የሞተን ሰው አንገት መቁረጥ ነው ምን ከባድ ነገር ነው ተው ይባካችሁ ልድበት አያችሁት እንዴት ሐዲሱን እንደተረዱት ذكر ما ያደርግ ሰው ልክ እንደሞተ ሰው ነው ሊንቀሳቀስ ይችላል ግን ህያው አይደለም ስለዚህ የذكر ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ذكر ما ያደርግ ሰው ነው ህይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذكر كسراዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل كسراዎች ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراዎች ሁሉ በላጩ أنت الله يستوسك السم الجنانيت أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ
يقول علماء أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسك مجنايت ملاسه بذكر اندرت أبا الله مجنايت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنايت كعبادة وكل بلاج ويالو ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር አድራጊዎች ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም ይላሉ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ጋር እየሄዱ ይያሉ ወደፊት ሄዱ ቀደም በሉ አሏቸው ከዛ ምን አሉ ቃል ሰበቀ المفردون አሉ እነዛ ሙፈሪዱን አይ الذي تفردوا وتميزوا ማለት ለየት ያሉ ሰዎች ቀደሙ እኮ አሉ ሰሃቦች ተገረሙና قالوا وما المفردون يا رسول الله ማን ናቸው እነዚህ ቀዳሚዎች ሙፈሪዲኖች እነማን ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስታውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም ሱብሓነሁ ወተዓላ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزا الله بتأمم يستوسوا مؤمنوش وندوش ميو سيتوشو الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزجاشت الله جوال مغفرة مهارة وأجرا عظيما تلك هنا من ده الله أزجاشت الله جوال الله بتأمم يستوسوا سوج እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማችሁ ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاتشو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅን አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል አዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوطا بسرعات لك اندي تسلفوا سيوطا سراويت عند مريت ميكفر ترى قبرين نبرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلت أنا تشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من على لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتنا تشو يداود بيت سبوج سلطان قزات انديت قزفة على فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بالعيوتنا قال من علو والله ألو ما الله ينبين لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحات عندي سبحان الله يا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطط نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسططنا بيت سبوتشاتشو كازوت كزي كزفت نبرتي بلد عجيب بتأم بكرمنا كذا من النبي صلى الله عليه سليمان اسكتلو فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرتي يتأفل ولكن تسبيح كن
ትቀራለች የውመል ቂያማ ምን እንደሚሰጥባት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይጠፋል ከነብዩላህ ሱለይማን ይሄ የሚያስገርመው መኪና ምናምን አይግረም አንድ ተስቢህ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ግዛት ነበር የሰጣቸው ያ አዩሃ الناس علمنا منطق الطير ይላል ቁርአን ላይ እናንተ ሰዎች እኛኮ አዋፋትን ማነጋገር ተሰጠን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሱለይማንን እርግብ እንዲያነጋግሩ ሰጧቸው ነበር ጉንዳል ያነጋግሩ ነበር ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ይስልጣናቸው የሚገርም አንድ የነብዩላህ ሱለይማን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ አንድ እረኛ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ፍየሎችን ይዞ ሲመለስ ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለች ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ቶሎ ሁጂ ነው ማለት የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለች ቶሎ ሁጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰሙ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኔ ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለህ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄም ይገባል ራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሳን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳምጥክ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من ይላሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎች እኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ኢላ ሐፈት بهم الملائكه መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمه ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى እሱ ዘንድ ያስታውሰናል ምን አይነት ደረጃ ነው ሱብሃንአላህ እንዲህ ከፍታውኔ ቪሲዲ ስታዳምጥ ወይን ካሴት አላህን አብረን ያስታውስን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን እንዲከቡን ያደርጋል ረህመቱ ይወርድብናል እሱ ዘንድ ያወሳናል መጃሊሱ ዚክር ፈድሉ عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه ሰዎች እኮ ተቀምጠው ተሰብስበው አላህን ያስታውሱም በዚህ መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም ዱንያ ይጥቅም አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም ሚን السما ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ኮጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لاتشوال بلو تنسوا يسراتشوت وانجل وده حسنات تقلبطولاچوال سبحان الله يسرها وانجل دي تسبسب بما دامت وده حسنات يقير الله انا وندموچه مسجد اسمه محاضره لكتباله شورى لكتباله انه ميتقمن ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘንድ አላህ እሱ ዘንድ ያወሳ ዘንድ ረህመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይሄ ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين
አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤታቸው ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኟቸው فقال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ما اجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምን አሉ قالوا الله ما اجلسكم الا هذا እንደው በአላህ ይሁንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما اجلسنا الا هذا አው በአላህ ይሁንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم قالوا እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ እየፎከረባቸው ነው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ رفعت للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው انا الضعيف الذليل እኔ ምገርም ደካማ ፍጡር ነኝ በቀን 3 በበላ ሽንት ቤት መላለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ይፎክራል ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል እዩዋቸው ባሮችን አዩ رفعتنا هذا سبحان الله ይሄ ተሰብስበው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ነው ሚራታቸው ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة الذي أمة بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويته ودا سوق موت ودا مركاتو وقال بلوالو لهزبوچو سوق لي مركاتو لالو اراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت تسبسبالاچو اندي የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እየተከፋፈለ መስጊድ ውስጥ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ ሲያዩት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት قال فماذا رايتم من اياتوا እስኪ ንገሩኝ አሉ أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إنما مسجد استعينو سويش تسبسبو قماشو بذا القرآن يقرال قماشو ذكر يرقال قماشو يقرال يهن يعينو علو قال أبو هريرة من علو فذلك ميراث رسول الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورس يهنجي ليلان وندي يكونو ورساتشو تلو تهدوت نبي صلى الله عليه وسلم من نوراچو ንብረት የሚያወርሱት سبحان الله እኔና አንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን ሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል እንዲህ ተቸግረው ነው ያሳለፉት ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው የተውት
ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይሄን ከፍተ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስከነ ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚገርም ሐዲስ ላይ ይናገር وقال ابو هريره من ይላሉ ዘገው ሲናገሩ ان اهل السماء لا يتراءون بيوت اهل الارض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم الى የሰማይ ዓለም ነዋሪዎች ሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክቶች الدنيا ላይ ዚክር የሚደረግበትን ቤት ሙሐደራ የሚሰጥበትን ቦታ ተሰብስቦ ስለ አላህ የሚመካከሩበትን ቦታን ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ ያንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት ያ አላህ ይምስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን نبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث من إلى كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة بزجبتنا صحيح مسلمنا بخاري اللي بتزجب حديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ألو لا الله كلت ملائكة شالوت سيحين في الأرض بمريت لين ده توريست مزازور ملائكة شالوت الله سبحانه وتعالى فضلا عن كتاب الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ ያሉን ረቂብን ወአቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከመንሰራቸው ሸሮች ከዛው ሱብሂ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ላይ ይቀያየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስቦች የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكروا الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باغنيو غزي تنادوا يترارالو هلموا إلى بغيتكم ودا متفلقوت ጉዳይ ኑ ይባባሉ ያንዋ ሲፈልጉ ይቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማዕ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል ያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸው ምራለው ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስቦ ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر ياندان تلالك عبادة مبارد صلاة حج صوم يتنيون عبادة سرته مدمدمعو مجرشو ذكرنا كلما تؤدي عبادة عظيمة تتبعها بذكر الله تعالى هلم تلالك عبادة وچند سره مدمدمعو إيه مسك الختام ومشفن ومجرشو ذكرنا بعد الصلاة لمثالي تلكن عبادة صلاة الني الله سبحانه وتعالى صلاة كجرسنا بها بذكر الناس كتلوا يزال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو اندجرساتشو فاذكروا الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم በጎናችሁ ደገፍተኝታችሁ ከሶላት በኋላ ምን አስከትለው ምንድነው ዚክር ነው فاذا قضيتم الصلاه እንደጨረሳችሁ فاذكروا الله አስከትሉት
እቺ ፋዋ ፋኡ ተርቲብ ወተዕቂብ ትባላለች አስከትለ فذكروا እዛው አስከትለ ማለት ነው وبعد دمو كصلاتوچم تليتو بعد صلاه الجمعه جمعانم صلاه لا شرف ነው እንግዲህ አላህ ሶላትን ጠቅሶ ነበር يعني عام ተከሰና خصوص አመጣ فضل ለመግለጽ ነው صلاه الجمعه ትልቅ ደረጃ ነው ያላት ከአላህ ዘንድ ደረጃዋ ከባድ ነው እሷንም ከጨረስን በኋላ صلاه الجمعه الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوባት ይለናል وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فاذا قضيتم الصلاه የጁምዓን صلاه እንደጨረሳችሁ ቁጭ በሉ አላለ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله በመሬት ላይ ተበተኑና የአላህን ጸጋ ፈልጉ ስሩ ተንቀሳቀሱ واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نصاتون زند لك صلاه እንደጨረስ ذكر ይህ ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በመንደነው በذكر ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ذكر ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ذكر ታስከትልበታል وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት حج እንደጨረስክ ምን ታስከትላለ ذكر ነው የምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن يلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن السراتاتشون دجرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كذا يبلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው ጾም ጨረስክ ዚክር ነው ሶላቱል ጁምዓ ሰገድክ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ወይجعل الله عز وجل አላህ Subhanahu Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል عبادات كله يتقاقموبت ግቡ ራሱ ذكر ነው ይላል الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من አላቸው واقيم الصلاه لذكري صلاه اقومات صلاه سجدوات لمن لذكري እኔ ለማስታወስ ግቡ ምንድነው ذكر ማለት ማስታወስ ማለት ነው እኔ ለማስታወስ ሶላት ስትቆም الله اكبر ስል ذكر ነው ቁርአኑ ذكر ነው ተሸሁዱ ذكر ነው ሩኩዕ ذكر ነው ስጁድ ذكر ነው تسليم ذكر كلهم صلاه ذكر ነው ግቡ ተደምሮ አላህን ذكر ማስታወስ ነው ይፈልገው እና ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ዒባዳዎች ትላልቅ ዒባዳዎች እንደጨረስነ በذكر አስከትሉት ይለናል ነገር ግን በጣም የሚገርመው ይህ ትልቅ ደረጃ ያለው ذكر አንድ ሸርጥ ብቻ ነው ያለው በጣም የሚገርም የተለያዩ ሸርጦች ሊኖር ይችላል ለሌላ ዒባዳዎች ለذكر ግን አንድ ሸርጥ ነው ያለው የذكر شرطه مسفرته ምንድነው የذكر اكثار الذكر ذكر ማብዛት ብቻ ምናልባት አንተ قيام الليل ليل ተነስተ ተሐጁድ መስገድ ብትፈልግ 2 ረካዓ ብትሰግድ ይበቃል 8 ረካዓ ብትሰግድ ሱናውን አድርሰሃል 3 ዊትር ትጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر ذكر شرطه ما بزات الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو من انجي زنبلو تقصوت التاقين ذكر كان السا بوزو جمرون متاقين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينهم اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينهم ببوزو ميستوسون دينهم ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسوا بمندنو በጣም አስተዋውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة كل ምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስተዋውሱት እሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء علماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجموا ذكر ማለት የመርሳት ተቃራኒ ነው መርሳት አለ ذكر ማለት ማስታወስ ማለት ነው
ይህ ነው አሉ والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر የሚታወሰው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ رب العرش العظيم የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስታውሰው ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ ይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ ነው በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን كثيرا ማለት ይሄ ወሊል በጣም የሚገርመው hatta ሀገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂዲን የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ በእኛ እዚህኛ አርዳል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ በቀን ውስጥ ሰው እንዴት 70,000 ጊዜ ያደርጋል እኔ እናንተ 7,000 እናደርጋለን በልቶ 700 ያደርጋለኛ መሃል ርቀና ለዚክር ኢላ ማ ረሒመ ረቢ በጣም ነው ነው ዚክርኛ በጣም የሚገርማችሁ አንዳንድ ደጋግ ሷሊሖች ዚክር ምላሳቸው ከመልመዱ የተነሳ መስጂድ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ዚክር ምላሳቸው በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ለምዶባቸው እንዳይናገሩ አፋቸው ላይ እንጨት እንዲያደርገው ይነክሱ ነበር ሲዋካቸው እዚህ ጋር ነክሰውት ነበር የሚገቡት ሽንት ቤት ውስጥ ምላሳቸው ስለለመዱ ሽንት ቤት ውስጥ ደግሞ ጧሃራ ቦታ አይደለም ማስተዋወስ አላህን የተከለከለ እዛ ቦታ ላይ አላህን እንዳያስታውሱ ምላሳቸው ላይ ሲዋካቸው ያደርጉ ነበር ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እኛ ግን እንደ ሙናፊቅ ትንሽ ትንሽ ነው የምናስታውሰው ስለዚህ ዚክር ቁርአን ላይ የተጠቀሰው በጣም አውስ የዚክር ሸርጡ አንድ ነው እሱም ከፍራ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ማስታወስ ነው الذكر في كل مكان وحين ذكر دمو بيتኛውም ቦታና ጊዜ ነው የሚደረገው ገደብ የለውም ذكر وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن الال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة ستجرسوات فاذكروا الله نستوصوا قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم ويم تقادماتشو يسو لجوج አካላቱ ራሱ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ መሆን አይችልም ቆመው ካልሆነ ተጋድሞ ካልሆነ ቁጭ ብሎ ካልሆነ ቆመው ነው ይሰውሽ ከዚህ ስቴፕ ውጭ ሌላ የለውም ምን ማለቱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛው ሁኔታችሁ ናችሁ አስተውሱኝ ማለት ነው ለዛ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይሄን አያ ሲፈስሩ ምን ይላሉ አይ ቢልለይሊ ወነሃር በሌሊትም በቀንም አላህን አስተውሱት وفي البر والبحر በየብስም በባህርም والسفر والحضر ሰፈር ወጣችሁ አገር ቤትም ተቀምጣችሁ والغنى والفقر በድህነትህም ሲመች ብቻ አይደለም አላህ የምታስተውሰው በችግርህም በሀብትህም ወቅት ጊዜ አላህን አስተውተው والمرض والصحة ሲያምህም በጤንነትህም والسر وعلانية በሚስጥርም በግልጽም አላህን ማስተውስ ማለት ነው የዚህ አያ ተፍሲር አላህን ሁሌ ማስተውስ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትናገር ምትላለች ተقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله نبي صلى الله عليه وسلم بيتኛውም ተጨባጫቸው ሁኔታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر ያደርጉ ነበር ጫማ ሲለብሱ ذكر አለው ሲያወልቁ ልብስ ذكر አለው ሽንት ቤት ሲገቡ ذكر አለው ሲበሉ ذكر አለው ይሄ እስልምና የሚባል ዲን የሚገርማችሁ ነው ለየትኛውም የህይወት ክፍል ስርዓት አስቀምጧል ሽንት ቤት ስትገባ ሱታ ذكر አለው ስትበላ ذكر ስትለብስ ذكر አለው ባለቤት ጋር ስተኛ ذكر አለው ወደ መስጂድ ስትሄድ ذكر አለው في كل احوال
በየትኛውም ተጨባጭ እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታ ጨርሰው እስላም ውስጥ በየትኛውም ወቅት ዑለማዎች ምን ይላሉ በጣም የሚገርም እስቲንባጥ ያወጣሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽንት ቤት ሲወጡ እንደሚላት ዱዓ አሉ ምን ይላሉ ጉፍራነክ ይላሉ ጌታዬ ማህርታን ይላሉ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት አሉ ዑለማዎች لمن دون تقالج فإنه يستغفر الله على دقائق قليلة مرت عليه لم يذكر الله تعالى فيها سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم بشنت بيت ቆይታቸው መስጸዳቸው ገብተው በተቀመጧት ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን አላስታውሱም ምንም ልባቸው ከአላህ ጋር ተሰስር ቢኖረው ባፋቸው ዚክር አላደርጉም ምነው ሽንት ቤት ነጃሳ ነው ማውራት እንኳን ክልክል ነው ልክ ሲወጡ በዚህ ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን ሰላላው ሲወጡ ምን ይላሉ ጉፍራነክ ማህርታን ጌታዬ ያ አላህ ምን አይነት ነብይ ነው ያለን እኛስ ኦን የሳቸው ተከታይ ነን ስለዚህ ዚክር በየትኛው ወቅት ማድረግ አለብን ሹፌር የሆነ ሰው መኪናውን እየነዳ በራህ ላይ ሲወጣ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ማርሽ ያገባ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር እኔ በጣም እንደሚያስቀኝ ሹፌር ነበር ማርሽ ሲያገባ ዚክር ያደርጋል ለስለኛ አላሁ አክበር ይላል هكذا ሹፌርን ብትሆን ዚክር ማድረጋል በየነዳ የአንድ ቀን ሙሉ ጉዞ ስትጓዝ ሙሉ ዚክር ብታደርግ በቀን 70 ሺህ ትላለህ አንተ በቀን ውስጥ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ ዚክር ማድረግ አለበት የቤት መቤት ወጥ እየሰራች የመንግስት ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ የሻይ ብሬክ ሲሰጥ አንተ ቁጭ ብላ 100 ትላለህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሱብሃንአላህ ተሰጠኝ ይቻላል والله እናቶች ልጆቻችሁን ጡት ያጠባችሁ ይቻላል ጡት ያጠባችሁ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ልጁንም ኸይር ታሰሙታላችሁ ሁላችሁ አንድ የምታቋቸው ትልቅ የአላህ ባሪያ ያለው አብዱል ቃድር ጀይላኒ ይህ ትልቅ የአላህ ወልይ ልክ አድገው መናገር ሲጀምሩ ብዙ ጊዜ ህፃናቶች 2 አመት ላይ መናገር ይጀምራሉ መናገር ሲጀምሩ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ ይችሉ ነበር በህፃንነታቸው አፍ መፍታት ሲጀምሩ ቁርአንን ግማሹን ማንበብ ይችላው ነበር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እናቱ በህፃንነቷ አቅፋ ጡት ያጠባችሁ ቁርአንን ትቀራ ነበር صالح እናት ነበረች ቁርአን ስትቀራ ስለነበር በዚህ ልጅ ጭንቅላት እንደ ወተቱ አብሮ ከሰውነቱ ጋር ተቀላቅሎታል ህፃኑ አድጎ መናገር ሲጀምር ቁርአን ንስፍ الجزء የቁርአንን ግማሽ ማንበብ መቅራት حفظውት ነበር በልጅነታቸው እንደኔ صالح እናት ልጇን ከጡቷ ጋር ነው ከወተቱ ጋር ነው አብራ የምትመገበው ቁርአንን አንድ የዘመናችን ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ እኔ ሱረቱል ካህፍን ጁምዓ እንድንቀራ ታዘዝነው ምዕራፍ የሐፈዝኩት ይላሉ ከናቲ ጀርባ ላይ ሆኜ እናቲ የውመል ጁምዓ እኔን ከጀርባዋ አዝላኝ አድርጋኝ ቁርአን ትቀራ ነበር ያኔ ጭንቅላቴ ተቀርጾ ያኔ ነው የሐፈዝኩት ይላሉ ስለዚህ ወጥ ምን ሰራ እናቶች ይሰራን ዚክር ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ በረካ ያገኛል ስናነጥፍ አልহামዱሊላህ ሱብሃንአላህ ቤቱ ኑሪ ይኖራል ዱዓ ያረግን እዚህ ተቀመጠ ሰው አላህ ሂዳያ ሊሰጠው ዚክር ዱዓ ያደረገን መስራት ያለብን ዚክር في كل وقت وحين በየትኛውም ተጨባጫችን ስለዚህ ዚክር ሸርጡ ይህ ከሆነ ብዙም ዚክር ማድረግ ካለብን አንዋዑ ዚክር እንገባለን ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን ምንድነው የዚክር አይነቶች እነዚህን እንግዲህ እየደበላለቀን እናያቸዋለን ከተማራቱ ዚክር ጋር አብረን ያቀላቀልን ለዚክሪ 3 አንዋዕ ይላል ዚክር 3 አይነት ነው ዚክር የሚባል የዚክር አይነቶች አንደኛው ዚክሩ الثناء على الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የማወደስ ዚክር የሚባል እነሱን አሁን እናያለን اولا ይህ ዚክር ምንድነው اولا التهليل تهليل مالت قول لا إله إلا الله مالتنا إيه لا إله إلا الله مبالو تهليل يبالل لا إله إلا الله ميلو كذكر الله كما ودشا يذكر أين تشنو معنا ومن دنو أي لا معبود بحق إلا الله مالتنا بأونة ميقزوت كالله ليلا جيت إلا مالتنا بأوشت دنقال التاملك تشلالة كبر التاملك تشلالة مسكل ልታመልክ ትችላለህ በእውነት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚመለከው ማዕናው ይሄ ነው لا اله الا الله ብዙ ፈድል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል من قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه لا اله الا الله ከልቡ በእውነት ያላት ሰው دخل الجنه ጀነት ገባ ጀነት
ሙኽሊሰን ጥርት አድርጎ ሽርክ ሳይደበልቅባት ሌላን ጥቅም ሳይፈልግ ሙኽሊሰን ካለ دخل الجنة نبي صلى الله عليه وسلم بالحديثات الملال أفضل بلاج ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بلاجو أننا كأنين بفيت ينبرو قدمت نبيات كتناقرنو بلاجو قال سمدنو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ميلو قال بلاجو ነው ይሄን ذكر ማድረግ አለ ቁጭ ብለን لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر ይህ لا إله إلا الله ትልቅ فضل ጥቅም አለው ሰውየውን يوم القيامة ሚዛኑን ይደፋለታል لا إله إلا الله ሚለውን ذكر ሰውያ በዛ ከሆነ حديث البطاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث من ناقرالو يوم القيامة سوية والله في تقربال يلالو سلا عند ميقرم سوية تاريك ناقرالو يسوك الله سبحانه وتعالى في تقربال يسرى ونجل يزرقال زتأين قزو تقلت اللي تاليلالو ايان داندو قز مدى البصر يأين ايتو ميدرسبت ازي مركاتو درس للتايتشلال روك بوطا አይን ጫፍ ሊደርስበት የሚችል ያህል ርቀት ያለው ሉኮች ይገለጣሉ ገጾች ያ ሁላ ወንጀል ነው ሚዛኑ ላይ ይቀመጣል ይህ ሰው ጠፋው ብሎ ይፈራል ولكن تأتي البطاقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي تورقت تمطالج كلايا ላይ አንድ ጽሁፍ ተጽፏል ምንድነው የሚለው لا إله إلا الله ይህ ሰው مخلصا في قلبه ከልቡ لا إله إلا الله ያላት እቺ ጽሁፍ ትመጣለች ሚዛኑ አንድ ጎን ላይ ትቀመጣለች يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطاشت السجلات يا زتنا زتن يا عين የሚያሳየውን ርቀት ያህል የሚደርሰው ያን ገጾች በሩ እንዳሞራ ይሄዳል ይላል እንዲነጥሩ لا اله الا الله ተመዝናለች يا الله ስለዚህ እንዴት ሰውየው لا اله الا الله ከማለት ራሱን ይሰስታል ማለት አለብን ሁሌ والله እቺን ذكر መተው የለብንም لا اله الا الله نبي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرعون بحروس كتو ሲያሰምጥላቸው ያን የአላህ ጠላት ደስታቸው ለከት አልነበረው በጣም ያንገላታቸው ሰው ነበር አላህን ለየት ባለ መልኩ ማወደስ ማመስገን ፈለጉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ያ ረቢ ذكر ስጠኝ ለየት ያለች ذكر አንተን ማውሳበት አሉት ነብዩላህ موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ማለት قال قل لا اله الا الله يا موسى أنت موسى لا إله إلا الله بل انجي ألاچو لا إله إلا الله بل ألاچو نبي موسى عليه السلام يا ربي إلا إله إلا الله ما كل سوي له إلا إني تكتاي كل يلوي كل سوي له سنو لهني ليت على زتي نبي هنا باكن زتي الله سبحانه وتعالى من على لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ሰባቱ ሰማይ አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ መሬት አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ لا اله الا الله ደግሞ ብቻዋን አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ እሷ ትደፋለች ሚዛን ያ አላህ አንዱን ሰማይ ውፍረቱን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቲክነሱን ሲናገሩ 500 ዓመት ያሰዳል ይላል ያንዱ ሰማይ ቲክነስ ውፍረቱ 500 ዓመት ያሰዳል ውፍረቱ ብቻ እንደዚህ ይህ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ ምድር አንድ ሚዛን ላይ لا اله الا الله አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ لا اله الا الله ሚዛን ትደፋለች ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈضሉ ብዙ ነው እቺን ذكر ማድረግ لا اله الا الله ወርድ ማዕዛ አለብን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ለምን ይላሉ جددوا ايمانكم بلا اله الا الله ሙእሚኖችን ሲመክሩ ምን ይላሉ ኢማናችሁን لا اله الا الله ምትለውን ذكر በመደጋገም ጀድዱ ተሐድሱ አድርጉለት ተጅዲድ አድርጉለት እንደገና እደሱት سبحان الله لا اله الا الله በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማን لا اله الا الله በማለት ነው የምትታደሰው ማደስ አለብን ኢማናችን የቂናችን እንዴት لا اله الا الله ማለት ትርጉሙ ላ ማለት የለም ማለት ኖ ማለት ነው ላ ስትል ኢላሃ ጌታ ኢላ الله ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ጌታ የለም የሚጠቅም የሚጎዳ ከአላህ ውጭ የለም ይህን ذكر ሁሌ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ውጭ የምትፈራው ነገር አለ የምትሸሸው ነገር አለ
ከድህነት ትፈራለህ ከሰው ትፈራለህ ከጨለማ ትፈራለህ ክፍተት አለብህ ማለት ነው ላኢላሃ ኢላላህን በማለት ጀድዱት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐድሱ አድርጉለት ለወኪል ابن وهب ለሚባሉት ልክ አሊ ምን አለችው አለይሰት ላኢላሃ ኢላላህ مفتاحul الجنة አሏቸው ቀደም ነብዩ እንዳሉት ላኢላሃ ኢላላህ ሙኽሊሰን من قلبه ለጀነት ገባላሉ ይገባል ብለዋል ላኢላሃ ኢላላህ የጀነት መክፈቻ ቁልፍ አይደለችም እንዴ አሏቸው እሳቸው ምን አሉ قال نعم አሉ እውነት ነው ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان ታዲያ እኮ ማንኛውም ቁልፍ እኮ የራሱ የሆነ ጥርስ አለው አይደል ቁልፉ አንተ ትክክለኛውን ቁልፍ በትክክለኛ ጥርስ ያለውን ቁልፍ ይዘህ ከመጣ ይከፈትልሃል ላኢላሃ ኢላላህ በትክክል ብላት ሙኽለስ ሆነ ምንም ነገር ሳደበላልቅባት ትክክለኛ አቂዳ ይዘህ ከመጣ ትከፍትልሃለች ስለዚህ ላኢላሃ ኢላላህ ፈድሉ عظيم ነው يقول فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله أبزات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنانتنا بالصمهل موت متو سايقارداتشو ساتقدموا فإنها كلمة التوحيد يتي لا إله إلا الله كو يتوحيد الله عندي ما درك ترينات وهي كلمة الإخلاص الله ناترتو يمجزات قالنات لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى الله فراتشا የሚገለጽባትም ቃል ናት وهي كلمة الطيبة ጥሩይቱም ቃል طيب የተባለችው ንግግር لا اله الا الله ናት وهي دعوة الحق እውነተኛውም ጥሪ እሷ ናት وهي عروة الوثقى ጠንካራውም ገመድ እሷ ናት وهي ثمن الجنة من دوام جنة الله سبحانه وتعالى زمان عليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان የጥሩ ነገር ስራ ምንዳው ጥሩ እንጂ ሌላ ነው እንዴ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فقيل من تبلوال الإحسان في الدنيا دون الإحسان مالت قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان مالت الدنيا لا إله إلا الله بتككل بلا ذكر متابزات كهنا آخر علي دموز من دنو جنة له يا إخواني ሁለተኛው كذكر من أنواع الذكر من دنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لي ذكر صلوات مورد بساتشو لي دهن النت سلام ديونو صلوات بساتشو لي موردنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يزنال يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته الله أن ملائكتك يصلون على النبي بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات يوردال معنى الله رحمة نزنة يورد باتشوال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات شوي صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي صلى الله عليه وسلم لي دهننتنا رحمة يورد باتشوال الله زن الله شو بلو تزن لك الله نتززنه وقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صلوات سنقروا بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه لأند سو لستامنت لأند مؤمن يهبك على له يتو أني السوزن تنسج صلوات على مورده نبي صلى الله عليه وسلم منه صلوات الدرارة قلتنا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد يهنو عبابالو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد علام صلاة الإبراهيمية الله التحيات تشهد كقرام بأهلا من له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يهم الله يهم يتشالال يهن يالا لبي سو كلس الستامنة يهبك وعلي أهن يزي سناقر صلاة والردالو إلالو ما ورد أبرنا الله أليس الستاموش ناتشو يالو النبي صلى الله عليه وسلم بنبي يولي تساسا لهندي أنت لأنت لني نزعنت لي دكمت يترابوت يجت بتدبدبت نبي لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه أبو داود وغيره أبو داود النا ليلوتشم بزقبت حديث لي قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبني لالو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من لالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لأند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلم يتبس لها عند صلاة وماله
በማለትህ اللهم صل وسلم على نبينا محمد በማለትህ 10 ሐሰናት ይጻፍልሃል 10 መጥፎ ወንጀል ይታበስልሃል በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላዋት ይህን ሶላዋት ደግሞ ቁጭ ብለን ዚክር በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላዋት ማውረድ አለብን ከሰለፎች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ሲጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍኩ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المالو اللهم صل ብቻ ብዬ ነው ማልፈው አለ ከዛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بحلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለው አሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላዋትን ሙሉ አታደርገውም እንዴ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه ከዛ ወደ ሁሌም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው የምጽፈው صلى الله عليه وسلم ብዬ ነው የምጽፈው በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ ወዘገባ ላይ ምን ይላሉ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن ምን ይላሉ አንዴ ነብዩ صلى الله عليه وسلم በህልም ያየዋቸው فقلت يا رسول الله انت الله ملكتني አልኳቸው بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرساله امام الشافعي الرساله በሚባለው ኪታባቸው ላይ ምን ብለው ነበር وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ብለው ጽፈው ነበር ሲጨርሱ ምን አሉ አላህ ወይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ረህመትህንና ደህንነትህን አውርድ መቼ كلما ذكره الذاكرون አውሺ ባወሳቸው ቁጥር وغفل عن ذكره الغافلون ረሽ ደግሞ በረሳቸው ቁጥር ሁሌ ማውረድ ማለት ምን ነው ሚረሳ ሞልቷል የሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድባቸው ብለው ጽፈው ነበር የሚገርም ሶላዋት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን ዱንያ ላይ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاة ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልሞት ባክ ዱንያ ላይ ያሳየ አኸራ ላይ ከማየታችን በፊት ይሉ ነበር የናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን ብዬ ጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን ተመነዳ አንድ ሪሳላ በሚባለው ኪታባቸው ላይ ይህን በማለታቸው አልኩት አሉ فقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ ምን አሉኝ አለ جوزي عني انه لا يقف الحساب ሻፊዒ እኮ يوم القيامه ለሂሳብ ለመተሳሰብ እንደይቆም አላህ ያደረገዋል በዚች በማለቱ ብቻ ትልቅ ጥቅም አለው ሶላዋት ማለት ሶላዋት ስንል አባባሉም እንዴት ነው اللهم صل وسلم على نبينا محمد ይህ አንዱ አባባል ነው ሁለተኛው አባባል التحيات تشهد بها من لونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايه هو الثاني عبابال ليلو ذكر من دنو استغفار مالت استغفر الله بوزم يبالال ارتنيو التسبيح تسبيح ما تركنا سبحان الله الحمد لله تسبيح يبالال اللهم اطرات مالتنا يتسبح دمه يتلهي اينت الله تسبيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من قالوا ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه عنداچو بقن ውስጥ አንድ ሺህ ሐሰናን ከማትረፍ ይሰንፋል እንዲያሉ قال صحابه من قالوا كيف ذلك يا رسول الله ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል የአላህ መልእክተኛ አሏቸው قال يسبح 100 تسبيحه فيكتب له بها 1000 حسنه او يكفر عنه بها 1000 سيئه በኔ ላይ ምን ይላል ሰውየው ሱብሃንአላህ 100 ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 1000 ሐሰና ይጽፍለታል ወይም 1000 ወንጀል ያብስለታል ይህ የተስቢህ አይነት ነው ሌላው ደግሞ ከአዝካሮች ውስጥ ምንድነው አዝካር الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طاعتن ይላል يا ايها الذين امنوا ان انت امناችሁ ሙእመናን ሆይ اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ማስተውስን በጣም አስተውሱት وسبحوه اطرد بكره واسيلا በጧትም በማታም
يقول فضيل من إلال بلغنا أن الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لباروچ مالوتون زغبا درسونا للال يا عبدي باري هوي اذكرني بعد الصبح ساعة كصبح بوهلا تنش استوسين ساعات يتوسن ساعات وبعد العصر ساعة كعصر بوهلا تنش استوسين أكفيك ما بينهما كولتو مهال يالو نيبك حلو اني انتن على فينا توسدالو سبحان الله أذكار الصباح والمساء صبحين سجدنا كنت بلن أميبال ذكر الله عصر سجدن كنت بلن تنش أميبال ذكر الله أذكار الصباح والمساء يطوات يماتا ذكر يبالالو كنزا وسط አንዱ ሁለቱን ተጠቁማችኋለሁ ብዙ ነው ኪታቦችን ተጠቁማችኋለሁ ያንን ታያላችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይላሉ من قال حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋና ሲያመሽ ያለ ሰው بسم الله بالله ስም الذي لا يضر مع اسمه شيء ከሱ ስም ጋር ምንም የማይጎዳ በሆነ አላህ ስም في الارض ولا في السماء በመሬትም በሰማይም كسوسم قا منم ما يقودا يهونو يا لسو وهو السميع العليم اللهم أداماجم عواكي منو يا لسو 3 مرات سوستك زيالي كصبحي بها سوستك زي كعصر بها سوستك زي يا لسو لم يضره شيء في ذلك اليوم بزان كانوس منم نقر قدات هيقتمو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبو داود اللي بيتزقب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء دنقتني عدقا يقتمو دنقتني يمكن عدقا ድንገተኛ ሞት አለ ድንገተኛ ሳት ቃጠሎ አለ አላህ ከዚህ ይጠብቀዋል በመኑ ጧት ላይ 3 ይሄን በማለቱ ማታ ላይ ደግሞ 3 ይሄን በማለቱ ከአስር በኋላና ከሱብሂ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርጉ ይጠብቀዋል ሌላ አዝካር الصباح ከሚባል ذكر ውስጥ من قال ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ሰው حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋም ሲያመሽም حسبي الله በቂዬ ነው لا اله الا هو ከሱጭ ጌታ የለም عليه توكلت بسو تدقف ያለው وهو رب العرش العظيم سميت الله عرش ባለቤት ነው ያለ ሰው 7 مرات 7 ጊዜ ከሱብሂ በኋላ ከአስር በኋላ ይሄን ያለ ሰው كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره በዱንያም በአኺራም ከሚያስጨንቀው ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበቃዋል حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله أي فضل الدنيا ما اخرها ما يسجنكم ብዙ ነገር አለ ዱንያ ላይ ስራ የለህም ዱንያ ላይ የቤት ችግር አለብህ ብዙ ችግር አለብህ አላህ ከዚህ ይጠብቃል ያብቃቃል አኺራ ላይ ጀሃነም ትፈራለህ ውርደት ትፈራለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ይጠብቃል فضل عظيم ትልቅ ትሩፋት ነው ይሄ